जो बस्तीर घर गुड़ी को भांगी दिया जायतिला पुणी थरे किछि जगार सरकार नुआ घर गढ़ी विजु जनता दल सरकार एवं परवर्ती समय से जो बस्ती भांगी से माने सेठी थैथान होतले यार भितर किछि बांग्लादेशी तो घर मिल जायतो मते मु सेटा तो एक्जेक्टली कहि परिबे एक्जेक्टली कहि परिबे कारण लोकेशन जो अपन 3 नंबर लोकेशन मु कहूची 3 नंबर लोकेशन रे जेतोले जनक पटनायक थिले सेतोले गोटे थरे जगह देथिले से जगह थरे देकी तांको रिलोकेटेड हेतिला जगह को से जो सरकारी जगह ताको बाउंड्री होइछरा प्रथमे जो मालिसाई जगहटा सेटा होची प्राइवेट लोकंकर बरगड़ अंचल रो किछि लोकंकर से जगह थिला प्राइवेट लोक न्यू कैपिटल हबो बोली से जगह एक्विजिशन हेतिला तापरे सेठी सरकारी बांग्लादेश लोक आसी माडी माडी बसले तापरे से बांग्लादेश लोक जेते आसिले तांको बांग्लादेश अलगा हमर भी ओडिसा भी किछि थिले सेठी जो रेड लाइट एरिया हला तांको हटा गला हटा आइ तांको पटिया अंचल थैथान करा गला शिखरचंडी पहाड़ पाखरे किंतु से जगह रखी से जगह भड़ा देले बिकी देले आउथरे पळी आसले जगह को ए जगह को द्वितीय थर भी भंगा है एमती है एक भी तदंत करिया दरकार जो लोक को जगह देकी चढ़ी से केमती आसिले माने जाको जगह देथिला से माने भी बांग्लादेशी सेतबेले सरकार कोन करथियो आमे सेतबेले आपनकर तो सरकार थिला ना कांग्रेस रो सरकार जानकी वल्लभ पटनायक सरकार थिला सेटा आमे सेतरे बेसी हम कहि पेरि किंतु आपनकर सरकार आसिला परे यार खोलताड हेनी आपनकर सरकार 24 वर्ष तो रहला आपन निजे 4 थर कॉर्पोरेटर रहितबा कथा मते स्वीकार करचंदी दीर्घ ये गोटे बड़ देशर आभ्यंतरीण व्यापार ना आज्ञा जेतोले राजनीतिक दल को आमे वोट दउचू सेमाने जेतोले शासन करिया पय आसुचंती आज जेतोले ए कथा सामना को आसुची जे बहुत बांग्लादेशी ओडिसा भीतर रहि जाइचंती मु आपनको कहूची ये घटना होची शेख हसीना आवामी लीग सरकार जीवा परे जेतबेले लगातार भाबे बांग्लादेश रे जो संख्या लघु संप्रदाय रहिचंती हिंदू माइनॉरिटी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी एवं क्रिश्चियन माइनॉरिटी ताको ऊपर जेतबेले अत्याचार हैला एवं सेमाने जेतबेले बॉर्डर पाखु पळे आसेले कोलकातार बॉर्डर पाखु बा पश्चिम बंगर बॉर्डर पाखु जे भारत भीतर पसि आसिया पई सेही समय सरकार एकदम नुआ सरकार बा भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा जो बॉर्डर एरिया लागि रहिछि सेमाने सचेतनता हेले जे केते बांग्लादेशी अछंती देखंतु बॉर्डर को जगंतु बाहर करंतु से समय कथाटी उठिथिला एबे से कथा आउरी उठिला कारण ए भारत पाकिस्तान युद्ध फଳରେ जेतबेले पाकिस्तानी एक कथा मध्ये आपण कोन अस्वीकार करिवे जे या भितरे पाकिस्तानी रहउथिले जांग पाखरे माने तांकर वीजार आधार अवधि सरी जाइतला से मध्ये रहउथिले कोटी ना कोटी सरकारଙ୍କର अवहेला रहि जाउनी माने आपण मानकर दायित्व रे कोटी अवहेला रहि जाउनी नै देखंतु मो वार्ड रे भी जने पाकिस्तान महिला रहिथिले हां जो माने से लगने तांको संख्यान जेते बडे नोटिस आस्तला से पळेले तांको स्वामी आपण आगु जानथिले अछंती हां हम जानिथिलो हम कान से परमिशन नै कि आस्तिले से बाहाय थिले एटी परमिशन नै कि आस्तिले 2007 रु तांकर एटी प्रोफेसर तांकर हाई इंटेलेक्चुअल घर तांकर प्रोफेसर अछंती तांकर दुई जण सरकार बड़ बड़ कॉलेज रे प्रोफेसर अछंती लव मैरिज करी से आस्तिले परमिशन नै कि आस्तिले जेतो ए बडा घटना हला तांको सरकार कहला से पळेले हम पाखरे अछि आम अंचल किए रोचे कौन होते आम पाखे अच्छी यदि आम जानी शुणी लोक रखू सरकार किसी कौन कर सरकार केमती आम जदि जाणी जदि गोटे एमएलए किंबा कौन कॉर्पोरेटर हो मेयर हो जाणी जनक कथाटा को सरकार पाखे न पहुंचे सरकार केमती जान सरकार पाखे तो किसी नुआ मेसीन ना कंप्लेन करवा लोक जदि आम दाबी देबू जदि आम रखू आम भोट बैंक तैयारी करूँ सरकार भी किसी कर आपनको मु आउटे कथा पचरे पे चाहिबी आपण से केनाल रोड रो अंचल देखछंती जोटा पळासिनी रु एकदम से केनाल रोड रो साइट रे आपनको लागुची किछि अवैध बांग्लादेशी कब्जा करी किछि रहिछंती जो माने लुहा टिण व्यापार रे संपृक्त अछंती 100% आमे भी डाउट करूछु काहे कि सेठी हठात राति रे बहुत गुडे मु मध्ये अनेक समय सेपटी जीवासवा करछि मु हठात देखली से एरिया रे अनेक मते लागे जे से माने सेठी रोड भी क्लोज कर दिछि ना रोड भी क्लोज कर एक कथा बारंबार कॉर्पोरेशन रे उठेछु जे हमें डिमांड करछु जे समान को केनाल रोड टा को एटलीस्ट रखा जाऊ जो बरगड़ टू रसुलगढ़ जो जाइछि केनाल रोड टा जाइछि ताको रखा जाऊ सेठी फ्री करा जाऊ बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी अछती खाली बांग्लादेशी तो कहबनी विभिन्न लोक भी रहउछन तादरे जो माने अवैध कब्जा करछंती टिण मारी घर करछंती जे सब केमिति रहिछंती कोन रहिछंती ता विषय तो चिंता करबा कथा तनावना करबा कथा ना सुन तो केवल ए अंचल नो टोटल भुवनेश्वर रे आपण देखंतु अबिका एम्स पाखरे बांग्लादेश कब्जा रे एम्स रो प्रायत जगह
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକ ଖାଲି ଜାଗା ଯୋଉଠି ଲୁହା ଲକଡି ଆପଣ ପିପୁଲ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ଅବିକା ସେମାନେ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଯୋଉ ନୂଆ ରାସ୍ତା ପାଣ୍ଡରାରୁ ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାର 30 ଦିନରେ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଦରକାର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଦରକାର ତାପରେ ଧରିବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ହିସାବ କରୁଥିଲି 5000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମେୟରଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମେୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଇ ନାରାଟି ପଡୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ମତ କଣ ରହିବ କଣ ସତରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ରହିଲେଣି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ ନା ନା ସେମିତି ଇଣ୍ଟେନସନ ସେମିତି ନୁହଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧ ସେମିତି ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭାରତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିନି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ପଟା ତାକୁ କଥାଟାକୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାଟିକି ଯୋଉ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଭଏସ ଏଡିଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଡିଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପୁରା କଥାଟାକୁ ନ ଶୁଣିକି ଅଳ୍ପ ମଝିରେ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଶୁଣିବେ କଣ କହିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହଁ ମତେ ତ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ପଟା ଫଟା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଠି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ପଟା ପାଇଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯୋଉ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ବି ବାଂଲାଦେଶୀ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ସେ କଥାଟାକୁ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସେମିତି ବାଂଲାଦେଶୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହିଲେ ଆଗ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶ କିଏ ବି ଖାଲି ମେୟର ନୁହଁ ଯିଏ ଏ ବାଂଲାଦେଶ କି ରଖିବ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହବ ଆମର ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଶତ୍ରୁ ହବ ସେ ଜଣେ ଓଡିଆ ସେ କେମିତି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶୀ କି ଭଲ ପାଉଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ରହିବେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସେ କେମିତି କହିବେ ସେ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜେଏନରୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ଏ କଥା କେବେ ବି କହିପାରିବେନି ସେ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ମଝିରୁ କଥାଟାକୁ ନିଆଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ କରାଯାଉଛି। धन्यवाद श्रीयुक्त अमरेश जेना आपण आम सहित रहिले ये बांग्लादेशी को नहीं जो समस्या बढ़िबार लगी भुवनेश्वर में बांग्लादेशी कौन परिस्थिति रही श्रीयुक्त जेना कहते जे भुवनेश्वर में 5000 रु अधिक बांग्लादेशी अच्छा भुवनेश्वर अनेक जगह कब्जा कर रखिंट समय ये 5000 रु ऊर्ध बा हिसाब नहीं केते परिमाण में बांग्लादेशी अच्छा खोजी बाहर कर केवल खोजी बाहर कर नुह से पुणी थे बांग्लादेश पठेबा एवं देशर आभ्यंतरीण सुरक्षा को कोभली भावे सुनिश्चित करा सुदृढ़ करा सरकार एवं मु आशा करुच्ची भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन एवं कॉर्पोरेटर एवं बीएमसी रो मेयर ए दिगरे आगु को कार्य करेंगे।